बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते रहते हैं, तो आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि सैफुर्रहमान अदालत में क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जिस तरह B4U ने केशवर्थ में दोबारा अपने इन्वेस्टर को लूटा, वही सिलसिला अभी चालू है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल हयात भी स्कैम कर चुकी है, लेकिन उनके नुमाइंदे मार्केट में मौजूद हैं और वो लोगों को वरगलाना चाहते हैं। और वही सेम तरतीब वो चलाने वाले हैं जिस तरह के B4U ने चलाया था दोबारा केशवर्थ में लूटमार करके। तो अभी ये लोग जो हैं वो एक ऐसा ही सिस्टम चलाना चाहता है गुलशन हयात के नाम से। तो इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। और सैफुर्रहमान अदालत क्यों नहीं आ रहा, जो कल उसकी पेशी थी उसमें वो क्यों हाजिर नहीं हुआ, और जज साहब जो था वो कहाँ पे था, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको तफसीली पूरी जो डिटेल है उनके साथ बताएंगे। और जो अल हयात के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके असल दुश्मन कौन है, वो क्या करने वाले हैं अभी, और वो कहाँ से आ चुके हैं, और उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो किसकी तरफ से। तो आपको पूरी तफसील बताते हैं। आप चाहे अल हयात के हैं यानी इन्वेस्टर, या B4U के हैं, या केशवर्थ के हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और दूसरे मुतासिरीन के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त पूरी जो अपडेट है मिलती रहे। तो आते हैं B4U ने जो केशवर्थ के साथ किया था, बदनाम ज़माना एक कहानी है। हमने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी हुई है, लेकिन अभी दोबारा आपकी याद दिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों को बोलते थे कि केशवर्थ में आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा, उनको पैसे ना दे, तो बहुत से लोग थे, जिसमें एक बिलाल हक सर कुछ नाम था ऐसा, उसका मियावाली का था, अभी लापता हो गया है। लेकिन उस टाइम वो हमारे खिलाफ बहुत बात करता था और बोलता था कि ये आप लोगों के दुश्मन है, लेकिन हकीकी दुश्मन उनके कौन थे अभी आप लोगों ने पहचान लिया है। उमर गुजर था, वो भी राजा की जो बातें थे वो लोगों तक पहुंचाता था, हमारे खिलाफ वो बातें करता था, प्रोपेगेंडा करता था। अभी वो भी रूपोश हो गए हैं। एक था चौधरी खालिद फारूक, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें आती थी कि वो केशवर्थ के ज़रिए लोगों को एकोमोडेट करना चाहता है। अभी वो भी बात नहीं कर सकता और लोगों को बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन हकीकत क्या है, जितने भी हैं और भी बहुत से नाम हैं। अभी वो जो अलसफा में काम कर रहा है शाहिद अब्बास तलगान का, वो भी ऐसा ही था। उन्होंने भी लोगों को बताया कि आप लोगों को मालामाल किया जाएगा केशवर्थ में, लेकिन उनके साथ किया हो गया। तो आप लोगों के सामने हमने पूरी किताब की तरह, खुली हुई किताब की तरह पूरी हिस्ट्री रखी थी और हमने सब कुछ आपको समझाया था कि केशवर्थ में आपको लूटा जाएगा। लेकिन जो लोग हमें गालियाँ देते थे, जो हमें बददुआएं देते थे, जो हमारे खिलाफ बातें करते थे, आप लोग उनकी तो सुनते थे, हमारी नहीं सुनते थे। अभी सेम सिचुएशन वही है कि अल हयात में हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर जाएंगे और अपने पैसे दोबारा गुलशन हयात में ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी उन्होंने कुछ प्रोग्राम शुरू किया है कि शायद किसी को थोड़ा बहुत यानी विड्रा दे दे ताकि लोग खामोश हो जाए। लेकिन हम आपको एक ही बात बताते चले आए हैं और बार बार बताते रहते हैं कि ये जितनी भी लोग की वो पार्टियां हैं, यानी जितने भी ये नौसरेबाज हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, मुट्ठी की तरह हैं। ये आपके सामने कभी कभी ग्रुपों में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन वो आपको दिखावे के लिए होता है। उनके हर कंपनी में जो होते हैं ना, फ्री अकाउंट लगते हैं। हर प्रॉपर्टी का जो वो मसला होता है उसमें भी फ्री लगते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी का इन्होंने शुरू क्यों किया, इनको कैसे सोचा गया कि ऐसे तरतीब करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी वेबसाइट चलाते थे तो उनका हम पूरा यानी पोस्टमार्टम करके सामने रख देते थे कि कुछ भी नहीं है। जैसे कि सिक्योरिनेक्स का हमने किया, उसके पहले भी कुछ और कंपनियों का किया, तो वो लोग जो थे वो कंपनी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई वो नहीं होता था कि लोगों को दिखा सके कि हम इसलिए आपसे पैसे ले रहे हैं। तो अब इन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि हम आपको रेंट दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपको दोबारा लूटा जा रहा है। फिर हमने अल हयात में भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट ना करें, शायद हमारी आवाज़ किसी तक पहुंची हो, किसी तक ना पहुंची हो। इसीलिए हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाया ताकि हमारी आवाज़ हर किसी तक पहुंचे। और अल हयात में भी लूट मार की गई प्रॉपर्टी के नाम पे। और जब हम बात करते थे तो वो बोलते थे कि हम तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमारा तो रियल बिजनेस है, हमारा तो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो आपके साथ जो हुआ
آپ نے دیکھ لیا. پراپرٹی میں کہیں پہ بھی اتنا لمبا یعنی بونس نہیں ملتا جتنا کہ یہ لوگ دے رہے تھے, اور پراپرٹی میں بھی لوگوں کو پروفٹ دے رہے تھے. تو ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو بتانا. جو کیش ورتھ میں لٹ گئے ہمارا 1% کا نقصان نہیں ہوا, جو بی فار یو میں لٹ گئے ہمارا 1% کا نقصان نہیں ہوا. جو میری انویسٹمنٹ تھی وہ میرا نقصان ہے, آپ کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا نقصان ہے. اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیسے خود لینے ہیں, آپ نے اپنے پیسے خود لینے ہیں. تو اسی طرح کیش ورتھ میں بھی کسی نے نہیں سنا اور بی فار یو والے بھی نہیں سن رہے. ابھی کیش ورتھ والے کی طرح جو وہ میں نے آپ کو کچھ نام بتائے, چودھری صاحب تھا, خالد فاروق, اور ایک جو دوسرا عمر گجر تھا, ایچ کے بلال تھا, اور بہت سے نام تھے. ابھی اگر میں نام لینا چاہوں تو گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا. اسی طرح بی فار یو والے میں کچھ فیمیلز ہیں اور کچھ میلز ہیں, سوری یہ الحیات والوں میں, جو ہمارے پیچھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کبھی ہم کو بلیک میلر بولتے ہیں, کبھی ہمیں یعنی غلط القابات سے نوازتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر ایک بھی مرد کا بچہ یا بچی ہے اور میرے اوپر وہ ثابت کر دے کہ کسی بھی کمپنی سے میں نے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے, یا میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے, یا میں نے ان کو گاز ڈالا ہے, میں ان کی بات سنتا ہی نہیں ہوں. جب وہ بات کرتے ہیں تو میں ان کو رد کر لیتا ہوں. تو میرے سامنے وہ حقائق کو رکھے, آپ کے سامنے رکھے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ظالموں کے بارے میں جو ابھی تم کو دوبارہ یعنی گلشن حیات میں لٹوانا چاہتے ہیں. اگر یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولے کہ گلشن حیات جو ہے وہ آپ کو نہیں لٹے گی, یا وہ 3 بار جو رضا ریاض بولتے ہیں نا کہ طلاق بول کے بتایا کرے, اگر وہ بولے کہ 3 بار اس کے بیوی کو طلاق ہے کہ وہ آپ کو گلشن حیات میں نہیں لٹے گا, اور یا اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریئل بزنس ہے, تو پھر ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر اعتماد کریں. لیکن لوٹنا اپنے پھر بھی ہیں, آپ کے پیسے بچنے والے نہیں ہیں. جو گلشن حیات میں جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اور روئے گا پٹے گا. یہ میری بات آپ لوگ آن دی ریکارڈ رکھ لو. پھر انشاءاللہ پہلے تو واٹس ایپ گروپ میں ہوتا تھا نا, پھر وہ پتہ نہیں کہیں چلی جاتی تھی, گم ہو جاتی تھی گروپوں میں. لیکن یہ ابھی یوٹیوب پر پڑی رہے گی. آج کا تاریخ بھی آپ نوٹ کر لیں, اور یہ دن بھی نوٹ کر لیں, اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ گلشن حیات میں جائیں گے تو آپ کو تباہ کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, جمع پونجی سے محروم کر لیا جائے گا. یہ جتنے بھی لڑکیاں ہیں یا بوڑھیاں ہیں, یہ جو میڈم فلانی اور میڈم فلانی, اگر میں نام لینا چاہوں لیکن میں عورتوں کا نام نہیں لینا چاہتا, ویسے یہ عورتیں بہت ہی بد کردار ہیں. جو وہ کوٹے پہ بیٹھتی ہیں نا, وہ عورتیں ان سے کم خطرناک ہے, یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ وہ جو کوٹے پہ بیٹھی ہوئی لڑکی ہیں, اس کے پاس جو مرد جاتا ہے وہ اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, اس کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے, اس کا دنیا خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اور دن خراب ہو جاتا ہے, اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. جو ادھر آپ کو الحیات والوں سے یا گلشن حیات والوں سے یا اس طرح کے اسمارٹ گروپ میں آپ کو لٹواتی ہیں, تو یہ ان پرسٹیٹیوٹ سے بد کردار ہیں اور ان سے بدنما ہیں. کیونکہ یہ آپ کے خاندان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, یہ آپ کے پورے سسٹم کو اپنے قبضے میں لے کے اپنے رشتہ داروں کو, آپ کے رشتہ داروں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, آپ کو لالچ دے کے. تو یہ لڑکیاں, یہ جو اپنے آپ کو میڈم کہتی ہیں, ان میڈموں سے زیادہ خطرناک ہیں جو ادھر کوٹے پہ بیٹھتی ہیں. یہ بات آپ لوگ دماغ میں رکھیں. اور یہ جو ادھر دلال بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی ان دلالوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو وہ خیرہ منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں, اس لیے میری باتیں کسی کو پسند نہیں ہیں, لیکن یہ آپ کو تباہ کر دیں گے, یہ آپ کو برباد کر دیں گے. یہ جو دوسری لوٹ مار والی کمپنیاں شروع ہو چکی ہیں, اس کے اوپر میں بات کروں گا, اس کے لیے میں تفصیلی ویڈیو بنا لوں گا, بلکہ شاید وہ اس سے پہلے میں ترتیب کر دوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. پیسے آپ کا ہے, فائدہ آپ کا ہے, نقصان آپ کا ہے. ہم لوٹ گئے, ہمیں کسی نے نہیں بتایا, اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہمیں کسی نے نہیں بچایا, ہم بھی فریوں میں لوٹ گئے, اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو دوبارہ لوٹیں گے. آپ گلشن حیات کو اور ان چیزوں کو بالکل رد کریں, آپ قانونی راستے اختیار کریں. آپ کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے قانونی راستے اختیار نہیں کیا تو الحیات والوں کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ بی فار یو کا عدالت میں کیس چل رہا ہے, لیکن ان کا کچھ ایسا نہیں ہے. یہ رفو چکر ہو جائیں گے اور کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں, اور آپ کا نقصان جب ہو جائے گا, کنفرم ہو جائے گا. ابھی آپ کو جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے ہیں نا, یہ رضا ریاض کی آپ کسی سے پوچھ لیں یا ان کے چینل پہ ویڈیو دیکھ لیں, وہ پڑی ہوں گی.
ये उसका काम था। और भी फरियों को लोगों को ट्रक के बाती के पीछे लगाया, अदालतों से रोकता रहा, उनको बताता रहा कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और फिर दोबारा उनको लूट लिया गया, फिर उनके पैसों से बंगले खरीदे गए, कोठियाँ खरीदी गई। और ये जो मैंने कुछ नाम पहले बताया, इनको फ्री अकाउंट दिए गए और पता नहीं करोड़ों रुपए के बोनस कहे गए। जो लूटे पुटे लोग थे उनको दोबारा लूट लिया गया। अब आते हैं सैफुर रहमान के बारे में, आपको बताते हैं कि वो FIA की कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुआ। सैफुर रहमान जो है वो एक शातिर दिमाग इंसान है और बड़ा ही चालाक है। वो गेम खेलता है, जैसे कि आपके साथ उसने खेला, मेरे साथ खेला, सबके साथ खेला, अभी वो अदालत के साथ भी खेल रहा है। और अदालत भी इंशाल्लाह उसके साथ एक बार खेलेगा तो ऐसा खेलेगा कि पूरी ज़िंदगी वो याद रखेगा, क्योंकि अदालत का फैसला जो होगा वो अटल होगा और फिर उसके पास भागने का कोई तरीक़ाकार नहीं होगा। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली हैं, वो आया नहीं। अगर आ जाता तो उसकी शायद गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो फैसलाबाद से भी आए हुए थे, कुछ के PK के भी थे, उनके पास गाड़ियां भी थी, उनके पास कुछ पुलिस हलकार भी थे। लेकिन जैसा कि पहले हमने उनको FIA से गिरफ्तार करवाया था, तो इसी तरह वो लोग भी साइड पे गाड़ियां खड़ी करके उनके पुलिस वाले उधर आसपास में मौजूद थे। अगर वो आता तो उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी, लेकिन वो नहीं आया। तो एक तो वो गिरफ्तारी से बच गया, अभी उसको 12 तारीख है, वो 12 तारीख को भी नहीं आएगा। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, आप लिख के रख ले कि वो 12 को नहीं आएगा। बाकी तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इधर जो FIA कोर्ट की हैं उनको तारीख पड़ी हुई है कहीं सितंबर के 4 के, यानी उसकी गर्मियों का छुट्टियों का जो फ़ायदा है वो पहुंच गया। अभी FIA कोर्ट से वो कुछ महीनों के लिए बिल्कुल यानी टेंशन फ्री हो गया। अभी आते हैं B4U का जो केस है वो नेब की तरफ। तो नेब का जो 12 तारीख है वो 12 को नहीं आएगा, फिर इधर भी शायद अदालत की छुट्टी होगी और इस तारीख को उसको लंबी डेट मिल जाएगी। तो वो फिर कुछ प्लानिंग करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो दुबई भाग चुका है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन FIR हो चुकी हैं, उसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी बताऊँगा। साथ में रहिएगा और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाए ताकि कोई दोबारा लूट मार का शिकार ना हो जाए, क्योंकि B4U के करिंदे जो हैं वो अभी दूसरी कंपनियों में मसरूफ़ हैं।